Président de la République ko ale de ye malien be ɲɛmɔgɔ ye ni mɔgɔ kan ka malien hinɛ minɛ ale de kan ka malien hinɛ minɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan fɔlɔ ale fɔlɔ sabu jamana den bɛ fa ye président jamana président de bɛ malien bɛ sanfɛ ale de bɛ ɲɛmɔgɔ ye ko ale bɛ se ka kɛ sababu ye cogo di président ye hakilima kumaba fɔ an ye n y'o de fɔ n ko président dɛmɛli tɛ jamana dɛmɛli de président ko kuma n'ale yɛrɛ bɛ jamana in fɛ n'ale bɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ est-ce que ni bana jugu in wagati la ale kan k'a fɔ maliyɛnw ma ko a ye bɔ a ka marche kɛ wa marche min kɛra n'olu ma se k'ale faamu ka marche to yen nin wagati la ka meeting to yen nin wagati la ka jama fara ɲɔgɔn kan to yen nin wagati la n'olu ma se k'ale faamu mɔgɔ minnu ko k'u bɛ fɛ ka jamana institution latanga ko olu kan k'ale faamu nin wagati tɛ o kuma ye jama ba ka taa fara ɲɔgɔn kan bana jugu min bɛ n'o ye coronavirus ye o carinni sababu bɔ ale la k'a tigɛ donc a ko mɔgɔ si kana marche ka ale tɔgɔ la walima meeting nin wagati la ni bana jugu in wagati la et puis k'an bɛɛ maliyɛn de minnu bɔra. Ne balima Facebook jama aw bɛɛ salam alaikum aw balimakɛ aw dɔgɔkɛ o n'aw denkɛ Idriss Martinez Konipodu ne balimaw bi an bɛna kuma marche tun bolodalen don n'o tun ye ko ka président Ibrahim Boubacar Keïta a n'a ka institution ko k'olu sauver n'u tilala ka annuler dernière minute la u ye cause minnu fɔ est-ce que o ye marche annuler kun ye wa ni Ala sɔnna a ma Idriss Martinez Konipo bɛn'o analyse de kɛ bi ne balimaw a ma dogo maliyɛn si la ko le 5 juin Semasi FSD Malikura ani a ɲɔgɔnna caman u y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛ fɛ ko président Ibrahim Boubacar Keïta a ka fanga bila a ka walan sɛmɛ au début mɔgɔ caman tun ko k'u tɛ marche in soutenir donc marche in yɛrɛ tun bɛ yobo yaba la dɔɔni organisateur yɛrɛ tun bolo mais tellement que président Ibrahim Boubacar fɛlen tɛ tellement que a kanu tɛ adamadenw dusukun na hali 2 heures de temps n'i ye marche organisé Bamako contre IBK a bɛ kɛ jamako dan ye donc diko nunu u nana jama dɔ labɔ a ka bon hakili ma nin don u ko IBK ka fanga bila jani 18 heures cɛ nga malheureusement IBK ma sɔn ka fanga bila jamanadenw y'u kun ɲɛsin a ka so ma sɔrasiw polisiw ani gardiw u ye gaziw ci ka kisɛw ci sanfɛ ka mɔgɔw disperser Kaw Jim n'o ye Semasi porte-parole ye ale ko anw ma k'u ka o don marche k'a kɛra poto ye k'u ye poto taper ko nka ni Ala sɔnna a ma u bɛna bɔli min kɛ ka tugu o kɔ k'o ye droit dans les buts de k'u b'a ci jɔ la pa o kuma fɔlen an ye IBK ka soutien dɔw ye olu fana ye réunion kɛ k'u bɛna contre marche boloda marche mun n'u fana bɛ taa yira ko IBK fɛlen don Mali kɔnɔla la marche mun n'u bɛ taa yira ko jamanaden lakikaw k'olu bɛ IBK kɔ mais an bɔra mun de kalama dernière minute la ko président Ibrahim Boubacar Keïta ko ka marche annulé a cause o ye mun ye ko ni marche kɛlaw n'o ye Semasi FSD ani Malikura ko n'olu ma dɔn k'a fɔ ko coronavirus bɛ Mali kɔnɔla la ka maliyɛnw latanga k'ale en tant que président k'ale kan k'o dɔn ko donc ale tɛna se ka jamanadenw labɔ bana ka t'u minɛ o de kɛra marche annulé kun ye nka ne balimaw n bɛna mun fɔ aw ɲɛna an filɛ nin wagati min na i ko bi Mali u yɛrɛ ka fɔ la ko 20 millions de population nga sɛgɛnbagatɔ bɛ Mali kɔnɔ
dɛsɛbagatɔ min bɛ Mali kɔnɔ yatimɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ o ka ca ni 18 millions Mali la population dɔw de bɛ yen nɔ mun ninnu bɛ ka vie aisément nka population fanba olu bɛ ka vie degun kɔnɔ sɛgɛn kɔnɔ ani ɲani sugu bɛɛ kɔnɔla la mun ninnu bɛ ka vie degun kɔnɔ sɛgɛn kɔnɔ ani ɲani kɔnɔla la n'olu wulila sisan k'u bɛ n'u ka dusumakasi yira i b'a ye côté dɔ ye mɔgɔw mun ninnu bɛ hɛrɛ la dɔɔni olu bɛ wuli k'a fɔ k'u fana bɛna taa marche kɛ pour que k'a yira ko président kan ka to yen jamana min kɔnɔ mɔgɔ kelen o bɛ mɔgɔ miliyɔn ni yɔrɔ dun aw yɛrɛ ni ala cɛ o jamana bɛ se ka taa ɲɛ jamana min kɔnɔ président denkɛ a bɛ miliyariw dilapide ka sɔrɔ fantanw olu ma se ka ji sɔrɔ jamana min kɔnɔ président neveu olu bɛ ka miliyariw dilapide ka sɔrɔ anw ka dagaw lankolon don jamana min kɔnɔ jamanakuntigi ka mɔgɔw bɛ avion ta ka taga shoppingiw kɛ extérieur la ka sɔrɔ sira tɛ anw bolo ka sɔrɔ foyi tɛ anw bolo ni anw wulila ko an bɛna an ka dusumakasi yira ko an k'an sigi ko jamanatigi fɛlen don jamanadenw n bɛna fɔ aw ye kun bɛna marche annulé la bi coronavirus ko tɛ ni coronavirus ko don anw fɔlɔ de y'o kɛlɛ kɛ yan président kɛlen ka élection législative boloda anw de bɔra yan ka kule filen na ka kule bala la ka kule tama na k'a fɔ ko coronavirus bɛ jamana kɔnɔ ko élection tun man ka organiser nka ni président kelen a y'i tulo ci nin bɛɛ kan a bɛ ka mɔgɔ minnu critiquer bi ko n'olu ma k'o dɔn k'ale kan k'o dɔn k'olu ye mɔgɔw labɔ ko ka taa marche o don o mɔgɔw de fana tun bɛ k'a fɔ ale ye ko nin tɛ élection organiser kuma ye ko parce que ko coronavirus bɛ yen ni e y'i tulo ci o kan o don k'i fasa ja k'i ka élection kɛ ko parce que o de bɛ e arranger o don ni bi ni marche in de b'olu fana arranger n'olu fana ko non président yɛrɛ ko coronavirus k'o tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la ko mɔgɔ bɛ se ka taa voter k'an fana ka taa an ka marche kɛ jɔn de bɛ se ka jigin jɔn na o de la n b'a fɔ aw ye don bɛɛ n ko ni dutigi ma ɲɛ du bɛ kɛ du préparalen de ni jamana kuntigi ma ɲɛ jamana bɛ kɛ jamana lafulen jamana préparalen de l'exemple vient d'en haut ni jamana kuntigi yɛrɛ ye mauvais exemple di an jamanadenw fana b'o de suit Maliens Mali la 20 millions de population i bɛ k'a ye o 20 millions de population labɔ k'olu ka taa voter nka marche kɛyɔrɔ la mɔgɔ min tun bɛ yen a don a tun tɛ se 1 million 2 millions ninnu ma donc jɔn de bɛ yen ko mun tun bɛ ka Maliens bila en danger entre marcheurs ninnu ani président yɛrɛ o jaabi aw yɛrɛ b'a dɔn o ye président ye mɔgɔ minnu ye marche in boloda olu ye marche in boloda ni dusu de olu ko dɔn ninnu bɔra k'a yira ko jama b'u kɔ anw fana bɛ bɔ k'a yira ko jama bɛ anw kɔ o ye dusu ka baara ye nka président ale miirila ni hakili de parce que ale y'i sigi k'a miiri jamanaden tɛ ne fɛ o de ka ca ka tɛmɛ jamanaden bɛ ne fɛ kan donc ni ninnu bɔra ni nin jamaba in ye tan et que ne ka soutien ka bɔ u ma se ka hali o jama un quart sɔrɔ a bɛna kɛ maloya ye a bɛna kɛ kumasulu ye a bɛna kɛ jigilatigɛ ye wa o ye k'a yira diɲɛ na ani Maliens denw na ko tiɲɛ yɛrɛ la ne IBK ne fɛlen tɛ parce que mɔgɔ minnu tɛ ne fɛ o jama cayara siɲɛ 4 ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ ne fɛ kan donc raison min na di mɔgɔ minnu tɛ i fɛ de kan o de hukumu kɔnɔna la jamanakuntigi a y'a annulé parce qu'il avait tout à perdre Facebook in anw kɔni anw b'a kuma kɛ nka la réalité c'est sur le terrain maa minnu bɛ nin ko in ɲɛmɔgɔya la n bɛna exemple fitinin dɔ di aw ma n'o ye Buba Fane ani Abdul Niang aw y'a ye olu minɛla yan ka t'u datugu kaso la Mali dun kɔnɔ bi bi in na
ni minɛli bɛ kɛ kuma o kuma i b'a ye jama de bɛ bɔ ka taga o minɛli empêcher Arasbachi ta kɛra yan jama min bɔra a ma se ka juger Sinsen Kulubali ta kɛra yan jama min bɔra a ma se ka taa tribunal la Diko ta kɛra yan nɔ jama min bɔra a ma se ka taa tribunal la mais Buba Fani ani Abdul Niang olu minnu yɛrɛ ye campagne kɛ président ye olu minnu y'u ni fili président ye ka sɔn faneni ma ka sɔn baneni ma olu minɛla yan ka taa juger hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan sabula jama min bɔra c'était insignifiant a kun tɛ se ka kɛ jama ye ko mun bɛ se ka sariatigiw bagabaga donc ne bɛna mun fɔ aw ɲɛna ni marche in tun kɛra a tun bɛna kɛ masiba ye président Ibrahim Boubacar Keïta ma parce que marche in a kun tɛ se ka bɔ ni ninnu ka jama inkari solution foyi kun t'a la munna aw bɛna ɲininka o la sisan n bɛ n'o fana ɲɛfɔ aw ye nin situation na jama saba de bɛ yen jama fɔlɔ o ye minnu n'olu degunnen don IBK ka fanga kɔnɔna la n'u bɛ ka jɔrɔ jiko la kalanko la baarako la n'u bɛ ka jɔrɔ u dayirimɛko la kɛnɛyako la an ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa nɔrɔ la olu jama mɔgɔw olu bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko la population affamée kɔngɔ bɛ mun ninnu na u tɛ ka se k'u dayirimɛ sɔrɔ u tɛ ka se k'u ka sosaraw sɔrɔ olu bɛ parti kelen na parti filanan ye mɔgɔ jɔnw ye o ye mun ninnu ni olu bɛ hɛrɛ la par exemple olu bɛ ka profiter régime na i bɛ taa sɔrɔ u faw bɛ poste ɲɛnamaw na u musow bɛ poste ɲɛnamaw na marché b'a dɔw bolo olu mɔgɔw olu ye parti filanan ye nka olu de ka dɔgɔ parti sabanan ye jɔn ye olu ye neutres ye a kɛra o a ma kɛ o a foyi tɛ se olu ma olu b'u sigi dɔrɔn de k'a lajɛ anw da t'a la parce que anw ka condition a ka fisa dɔɔni donc IBK don o IBK tɛ o anw kɔni an ka vie a bɛ ka taga donc olu mɔgɔ ninnu n'a fɔra an ka bɔ ka marcher contre IBK i t'olu ye yen n'a fɔra an ka marcher pour IBK i t'olu ye yen donc an b'olu fana sama ka bɔ jama in na n'olu bɔra jama in na sisan a tɔ bɛna to mun ninnu tɛ IBK fɛ ani mun ninnu bɛ IBK fɛ bɛɛ dun b'a dɔn Mali in kɔnɔna la yan nɔ mun ninnu tɛ IBK fɛ o de ka ca ka tɛmɛ mun ninnu bɛ IBK fɛ kan donc ka taa fɔ ko coronavirus k'o de sababuya y'a to ko président ye marche sur soi o kuma a bɛ se ka don yan nka a bɛ bɔ yan de fɛ parce que président yɛrɛ a b'a sigi n'a ye kuma in lamɛn a bɛ yɛlɛ de parce que a b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ président de la république i denkɛ Idriss Martinez kɔni po don n bɛ segin k'a f'i ye tuguni jamanadenw de ko k'u t'i fɛ jamanadenw ko k'i dɛsɛra jamanadenw ko k'i y'an ka autorité de l'état bafoué jamanadenw ko k'i ko ko cahier min b'i bolo corruption la k'i ka bɔ n'a ye an ka mɔgɔw juger jamanadenw ko k'i y'u janfa k'i ye layidu o layidu ta u ye k'i m'a timɛ Salif Keita ko k'i ka fanga bila o ka fisa n'i gɛnna ye donc président n'i bɛ ne lamɛn fanga in bila i ye caman sɔrɔ fanga in na ten i ye miliyari caman détourné ten i ye kɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ kɛ fɛn ye ten donc fanga in bila i k'i ka retraite kɛ paisiblement Mali kɔnɔla la i k'i ka miliyariw dun comme tu veux mais an bɛ ka taa togo min kan don o don de dɔ bɛ ka fara mouvement in jama kan a mɛn o mɛn tôt ou tard i bɛ fanga in bila n'o dun kɛra i tɛna bila jala dɛ o la i bɛna bila goya de la o ye exil de n y'o f'i ye n ko exil ma ɲi cɛkɔrɔba ma surtout i si filɛ nin niveau min na nin mun ka ɲi i ka fanga in bila i ka t'i ka foro kɔnɔ i ka t'i ka foro sɛnɛ i ni mɔdenw aw k'aw ka tulonkɛ kɛ sinon n'i tagara exil la i den bɛna taa exil la i ka somɔgɔw bɛɛ bɛ taa exil la i n'a fɔ a tɛ ten an t'o kisi n'i ye président donc maliyɛndenw ko k'u t'i fɛ k'i k'an ka fanga d'an ma coronavirus o m'a to ko IBK ye marche annulé IBK ye marche annulé parce que a b'a dɔn personnellement ko marche a jama tɛna se ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu ko k'ale ka fanga bila n'o dun kɛra an bɛna jama fila comparer
munnu ko aka bla n'olu tiara ka tɛmɛ munnu ko ata bla kan. Donc hal communauté internationale yɛrɛ bɛna dɔn ko IBK fɛlen tɛ a ka jamanadenw fɛ. O de y'a to a ma sɔn. Sinon ni coronavirus ko do a tun tɛ élection législative in organisé. Mais mun bɛ mun arranger n'o de fɔ ye politiciens fɛ yen nɔ u b'o de kɛ. Aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo aw salam alaikum. Président de la République ko ale de ye malien bɛ ɲɛmɔgɔ ye. Ni mɔgɔ kan ka malien hinɛ minɛ ale de kan ka malien hinɛ minɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan fɔlɔ ale fɔlɔ sabu jamana den bɛ fa ye président ye. Jamana président de bɛ malien bɛɛ sanfɛ ale de bɛ ɲɛmɔgɔ ye. Ko ale bɛ se ka kɛ sababu ye cogo di? Président ye hakilima kumaba fɔ an ye. N y'o de fɔ n ko président dɛmɛli tɛ jamana dɛmɛli de. Président ko kuma n'ale yɛrɛ bɛ jamana in fɛ n'ale bɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ est-ce que ni bana jugu in wagati la ale kan k'a fɔ maliyɛnw ma ko a ye bɔ a ka marche kɛ wa? Marche min kɛra n'olu ma se k'ale faamu ka marche to yen nin wagati la ka meeting to yen nin wagati la ka jama fara ɲɔgɔn kan to yen nin wagati la n'olu ma se k'ale faamu mɔgɔ minnu ko k'u bɛ fɛ ka jamana institution natanga ko olu kan k'ale faamu nin wagati tɛ o kuma ye jamaba ka taa fara ɲɔgɔn kan bana jugu min bɛ n'o ye coronavirus ye o carinni sababu bɔ ale la k'a tigɛ. Donc a ko mɔgɔ si kana marche ka ale tɔgɔ la walima meeting nin wagati la ni bana jugu in wagati la et puis k'an bɛɛ maliyɛn de minnu bɔra